Halo what's up guys, di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan flash pada Samsung Galaxy S6 Edge. Di sini kita akan menggunakan software Miracle Box Crack, yang softwarenya kalian bisa download di link yang ada di deskripsi video ini. Kenapa di sini kita tidak menggunakan odin? Sebenarnya saya kemarin sudah mencoba menggunakan odin ngeflashnya, namun terjadi error binary. Kesalahannya terdapat di sBoot.bin nya error. Jadi kita akan coba menggunakan Miracle Box menggunakan software yang kemarin dicoba di odin. Oke, langsung saja disimak videonya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya guys, untuk mendukung channel ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending.
over, so can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden road, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Thank you, see you next time.